Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits utai hadits Ar-rabi'u kang kaping 4 wal isyruna lan 20 iku an Abi Dzarrin dan ceritakan saking sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari kang bangsa Ghifari radhiyallahu taala anhu anin nabi saking jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam barang yarwihi kang ngriwayataken ing ma an rabbihi saking pangerane jeung Nabi azza wa jalla apa annahu tamassatuhune Allah iku qala dawuh sapa Allah ya ibadi ing dawuh ya ibadi he pira-pira kaula ingsun ini teman setuhune ingsun iku haramtu ngaramaken sapa ingsun az-zulma ing zalim ala nafsi ing atase awak ingsun wa ja'altuhu lan dadekaken sapa ingsun ing zalim bainakum ing dalam antarane sira kabeh muharraman ing den haramaken. Jadi hadis nomor 4 kadito riwayatake dari sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Kadito riwayatake dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nerangake perkara sekama kadito debu kadito riwayatake dari Allah Subhanahu wa taala. Etukil daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis kadito disebut hadis qudsi. Kadito debuna Allah Subhanahu wa taala saya riwayatake sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedana antara hadis qudsi sareng Al-Qur'an. Kadito pada debuna Allah. Hadis qudsi kadito debuna Allah, Al-Qur'an juga debuna Allah. Tapi menabi hadis qudsi kadito debuna Allah tapi lafadznya dari Gusti Kanjeng Nabi, maknanya dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Menabi Al-Qur'an kadito lafal ben maknanya kadito dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Nah terus menabi Al-Qur'an kadito mukjiz, Pak. Mukjiz. Jadi melemahkan tak bisa orang nero Al-Qur'an nero Al-Qur'an tak bisa. Al-Qur'an kan mukjiz ben boleh bisa ibadah. Nabi maca Al-Qur'an gejer. Panjenengan salat maca Al-Qur'an tak batal. Tapi menabi hadis qudsi walaupun neka debuna Allah neka tamu ta'abbid tapi bisa ibadah. Jadi mau baca tak ngasih gejer membaca hadis qudsi. Nah, juga tak oleh hadis qudsi neka bacaan yang dalam sholat tak oleh. Nah, seneka. Nah, juga Al-Qur'an neka meneku Al-Qur'an kudu di wudu. Nabi hadis qudsi tadi wudu tak apa neku. Nabi hadis qudsi tadi wudu neku hadis qudsi tak apa. Al-Qur'an harus andi wudu. Bajukan menabi panjenengan dalam keadaan junub, orang bina dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Lah maca Al-Qur'an tak oleh dalam keadaan junub, nifas, haid tak oleh. Tapi mau maca hadis qudsi tak apa-apa. Neka biten. Tapi pada sedebu Al-Qur'an neka walaupun tadi walaupun junub atau nifas atau haid maca Al-Qur'an neka tak apa-apa. Menabi tak neguh menabi apal kesa. Tapi niatnya kudu niat dikir, niat dikir. Apa? Ya ibadi he pira-pira kaula ingsun ki. Jadi Allah ajabu dalam hadits qudsi ya ibadi he tang kabule kapi. He tang hamba kapi. Saya maksud hamba Allah kabulan Allah nek kanto neka tak kudu manusia. Neka jin sedajane jin sedajane manusia. Saya karapake Allah neka saya debuen debu kadinto. Japan Allah engkau ngaramaki zalim kang witang abe. Allah ini kan ngaramaki zalim, Pak. Ngani ngajen nika dia aben tibi. Nanti Allah ngaramaki zalim nika deka aben tibi, deka zat tibi. Jadi Allah nika
maha suci daripada kezaliman. Mohal Allah neka zalim. Karena apa? Karena arti zalim kan itu adalah wat usyai'i fi ghairi mahallihi. Zalim neka nyabek perkara bene neng kenengah, bene neng kenengah neka zalim. Neka zalim secara bahasa. Jadi nyabek bareng bene kenengah haja apa gitu. Contohnya panjenengan nyabek bareng kotor, klambi kotor sen najis, sabek neng lager, sabek neng masjid, sabek neng atas kena rendah neka zalim neka sekocak zalim secara bahasa. Juga sekocak zalim neka adalah napa? Contoh tak sholat. Kalau sampai sini neka tetiaki bi Allah surah ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Namun Nabi kalau sampai sini tak sholat berarti mereka termasuk zalim. Hajat ngalak haan orang mereka juga termasuk zalim. Mereka zalim secara syariat. Jadi kakui Allah zalim mereka muhal mereka. Makanya Allah mereka tak zalim, muhal kakui Allah zalim mereka. Allah Subhanahu wa taala ajabu dalam Al-Qur'an, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah neka sekonek be tak zalim dekat manusia. Allah neka de manusia neka sekonek be tak zalim. Juga Allah ajabu, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Neka Allah tak zalim sekenek bilis celang neka lah. Tak zalim. Jadi tak mungkin tak apa mohal Allah neka zalim. Sekenek bilis celang neka tak zalim. Bilis celang neka paling kenek pak hayawan paling kenek neka bilis. Masalah sampai nembong napa padi dia bilis lebar situ masuk tambah berat pun dari kenek dari kenek. Jadi Allah neka tak mungkin zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharramah. Allah mare ngaramaki abang zalim, makin Allah juga ngaramaki zalim neka ngadi-ngaji neka dek kalau sapa jenengan. Kalau sapa jenengan haramaki zalim neka Pak. Zalim neka dosa raja. Zalim neka dosa raja. Kenapa mai haramaki? Karena cubaan zalim neka. Cuba zalim neka Pak. Zalim neka cuba. Jadi zalim neka nyakeki atena orang, nyombel nokol lah neka zalim, ngelokain orang neka zalim. Ya banyak termasuk menghina nasab orang neka, menjatuhkan nama baiknya orang ini kan juga zalim. Napa ngocain orang gendeng ngalak pesen orang neka zalim. Jadi zalim neka dosa raja Pak. Tapi zalim sepaling raja sepaling sarah kata syirik dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Ini kata pada Allah. Zalim sepaling agung kata itu syirik, musyrik, nyekutaki Allah, menduakan Allah. Lah neka zalim sepaling raja. Terus kanjeng Nabi toman ajabus neka dekat para malaikat neka dekat para sahabat neka. Atadruna man al-muflis. Apakah kita tahu siapa orang yang bangkrut? Kanjeng Nabi teman ada busnya dekat para sahabat. Kita tahu siapa dari tang umat saya bangkrut, saya tandi apa aja. Maka para sahabat aja jawab, orang saya bangkrut. Kanjeng Nabi kita tahu orang yang saya tandi pes kanjeng Nabi. Orang yang saya tandi dunia saya bangkrut kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi aja jawab, oh benar al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Benar iya saya enggak maksud ke orang muflis, orang bangkrut ya. Orang saya bangkrut dari tang umat dia siapa kanjeng Nabi adalah orang saya enggak maku aku nek arek kiamat neka ngebe kejerna salat. Orang neka ahli salat, Pak. Ngebe kejerna salat ahli salat neka. Ngebe kejerna zakat ahli zakat. Ngebe kejerna pasah ahli pasah, ngebe kejerna sodako, ngebe kejerna ahli ngaji, ngebe kejerna ahli etarhol.
banyak saya kebenarkan. Tapi wayati waqad syatama hadza. Tapi orang kali itu toman ngocain orang, toman mesoen orang, toman memfitnah orang, toman mengadu domba orang. Bentoman nuduh orang sene-bene orang itu zina. Juga toman ngelokain, toman nokol orang nikah. Maka kencurna orang se ahli sholat gila Pak, se kencurna orang se ahli puasa, se ahli zakat, se ahli sodako, se ahli ngaji, maka kencurna orang kali itu pontut Pak. Pontut beki de orang se fitnah, beki de orang se tokol, se dolimen nega. Makanya sejak dolim sampean Pak. Mau sampai dolim ke orang sampai serogi orang se dolim se untung. Akhirnya kencurna sampean beki de ka orang saya dolimin kak dinto lah neka saya kocak sama kajian Nabi orang saya bangkrut ya neka orang saya bangkrut neka orang saya bangkrut adalah orang saya dinto neka akhirnya kemarin tadak pun kencurna tadak pun kencurna sampean misalnya sampean dolim dak gula kencurna sampean dak bagi dak gula Pak misalnya tadak kebagusan sampean maka dosa gula saya podut dosa gula podut sabak dek sampean saya dolim dek gula. Letak tambah katu Pak. Kecerlah tade pas dosa gula bagi dek sampean saya dolim dek gula. Akhirnya mereka pelepu dek ka neraka tadi amal ban apa pun. Kebagusnya tade sama sekali pas tambahin dosa-dosa orang saya dolimin. Maka dari kata fala tadzalamu muko ojo dolim sapa sira kabeh. Fala tadzalamu mongko ojo zalim sapa sira kabeh. Maka dari itu kaula salah panjenengan bi Allah kadito larang tak oleh zalim, tak oleh ngani ngajeh. Dek serabe ada hayawan juga tak oleh zalim. Apa boleh dek manusia. Karena Allah kadito bakal ngisos ku aku pada nang akhirat kadito kisos Pak seksa orang sing zalim nika. Tergantung daripada kezolimna menzolimna sarah maka kisosnya siksana aku yang akhirat juga sarah ben zolimnya Pak tak kodu sampai nokol orang nobi orang menipu orang menghina orang punten zolim nika Pak sampian nolong dekat orang sezolim nika zolim Pak misalnya pada orang zolim de orang lain sampai nolongin nika termasuk zolim sampean adu aji dekat orang sedolim, orang sejahat, sampai termasuk dolim Pak. Mohon beda orang dolim pas dua aji sampean, masalah ngomor ya, termasuk dolim sampean ya Pak. Aku pada air buah kita neraka, makanya hati-hati sampean, hati-hati. Juga beda dari kajian Nabi az-zulumatu wa'wadun finnar. Orang saya zalim dan orang saya nolongan dekat orang saya berbuat zalim neka aku pada masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dzalik. Maka nak hati-hati sampean mun akan cabi orang zalim hati-hati. Ajak sampai neka adu aki, ajak sampai neka teklero membantu. Misal beda orang azolim ada orang misalnya napa gitu atau karam misalnya kok anu kalau ada fulan juga kok oh iya tolong kalau lagi anu aja todi juga kalau lagi todi itu bakal pedang pedang sampai modul lagi itu masuk zalim sampai nih masuk zalim nih nah neka kon seterusnya Allah ya ibadi he pira-pira kaula ingsun ya ibadi he pira-pira kaula ingsun ya ibadihi pira-pira kala ingsun kullukum utawi sekabehane sira kabeh kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku dhallun wong kang kesasar ilaman angin wong hadaituhu kang paring hidayah sapa ingsun ing man ilaman angin wong hadaitu kang paring hidayah sapa ingsun ing man fastahduni mongko njaluk pitutur sapa sira kabeh ing ingsun fastahduni mongko njaluk hidayah pitutur sapa sira kabeh ing ingsun. Nah seterusnya Allah ya ibadi tang kabul kabeh tang hamba kabeh
kakek kapija adalah bolun, orang saya kesasar, orang saya tersesat, artinya orang saya lepas daripada syariat-syariat Allah, tak ngelakukan syariat-syariat Allah, tak ngelaksanakan perintah-perintah Allah, tak toman engak dekat Allah, tak zikir dekat Allah, tak nyembah dekat Allah. Illa man hadaituhu, kecuali orang saya beri hidayah bi sengkok. Jadi orang-orang saya tak toman bejeng, tak ibadah, saya kik kufur dekat. Nakar orang saya sesataki sareng Allah, Pak. Orang saya sesataki sareng Allah. Alhamdulillah kalau sampai jenengan jadi orang saya ahli ibadah, berarti kalau sampai jenengan kadita oleh hidayah dari sana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau sampai jenengan bi Allah paling hidayah, bisa iman dekat Allah dan bisa ngelaksanakan dekat apa seekebe sareng para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, kalau sampai bisa ngelaksanakan dan termasuk hidayah daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni, maka dekat itu kalau sampai bi Allah perintah soro minta hidayah dekat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampai dengan bi ulama ajaran, Pak, setiap sholat kalau sampai selalu minta hidayah dekat Allah. Mun Fatihah kasa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah paring hidayah kula, ya Allah jalan saya lurus kan enggak. Mun salat subuh kalau sepanjang juga juga minta hidayah dekat Allah, Allahumma hdina fiman hadait lan enggak. Makanya hidayah neka, Pak, sampai cek dan tak hidayah, Pak, sare hidayah neka. Kiklabun ngaji, cara ngaji dan tenaga, berarti kalau sampai neka nyari hidayah daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayahnya kan beda seongkuan, beda sepunten, Pak. Pas sampean makin oleh hidayah, pas laku beda ngocak lah kakek cek ngaji. Pas tak ngaji sampean, ambu ngaji, berarti hidayahnya tak ongkuan. Sampean lah ahli berjamaah, mereka beda ngocak apa berjamaah apa ada baik. Pas sampean tak berjamaah berarti hidayah tak ongkuan. Ini kan. Makanya tambah peserget ngaji sopaja hidayah kadito tambah cekak dan kalau sareng panjenengan ahdikum mongko bakal paring hidayah sapa ingsun ing sira, ahdikum mongko bakal paring hidayah sapa ingsun ing sira. Mun kaula sapa jeneng minta hidayah dekat Allah, maka Allah bakal paring hidayah dekat kaula sareng panjenengan. Jadi lakar sare, Pak, hidayah ini ke sare. Kini kah pecahkan ngaji, pecahkan entar dekat hall, berjarah hall entar. Neka padahal kalau sampai kali itu nyare hidayah daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Nah, seterusnya punya Allah, ya ibadi, he pira-pira kaula ingsun. Ya ibadi, he pira-pira kaula ingsun. Kullukum utawi sekabehane sira kabeh. Kullukum utawi sekabehane sira kabeh iku jaiun wong kang luwe, iku jaiun wong kang luwe lapar, iku ilaman angin wong at'amtuhu kang paring mangan sapa ingsun ing man, ilaman angin wong at'amtuhu kang paring mangan sapa ingsun ing man. Fastata'imuni mongko jalu omangan sapa sira kabeh ni ing ingsun utaimkum mongko paring mangan sapa ingsun ing sira kabeh, utaimkum mongko bakal paring mangan sapa ingsun ing sira kabeh. Ya Allah, he tangkabule kabeh. Kakek kapija adalah orang yang lapar, orang yang kelaparan. Ilaman at'amtuhu, kecuali orang yang saya beri ngakan bingko, orang yang paling deer berpengiran tak kelaparan. Maka dikali itu jawaban Allah, fastat'imuni, maka kakek kapija minta ngakan dek sekor. Ut'imkum maka kok bakal ambil deer dek pacing sudah. Jadi alhamdulillah kalau sepanjangnya tak kelaparan, Pak, bisa deer, berarti kalau sepanjangnya itu paling deer sareng Allah Subhanahu wa taala, paling gampang nyare napa saya bisa deer kalau sareng panjenengan. Beda orang saya tak beri deer pangeran beda.
Deki mon lah bodoh orang lah parak mati kasa empon tak beli deer mon lebih jenis mati pon tak beli deer pengiran. Nega jadi setuju nega tu asli nega dalam kelaparan tapi karena Allah nega maha belas maka paling napa boleh mon kalau sampai sempurna mentah tambah beri lebih banyak sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi nega artinya nega Pak. Jadi orang nega kadang parengan rezeki neka sareng Allah neka tak kudu kelaban sebab Pak. Tak kudu kelaban sebab. Nah, lakar kuduna ki kudu lako. Al harakah barokah. Pokok sampai neka usaha pasti bakal hasil. Tapi tak setuju neka kudu kelaban sebab, kudu kelaban lako punten. Cik Allah neka lakar maha pareng Pak, maha belas. Jadi tak setuju rezeki neka kudu kabar sebab kudu usaha kudu lako punten. Neka beda cerita Allah Subhanahu wa taala kadito toman makon toman nyoro dekat Nabi Musa alaihi salam soro nokol beda boto raja soro tokol bi Allah Nabi Musa tokol boto aja tokol boto niko pecah bela boto neka pas neng dalam boto sebenarnya beda boto boleh beda betul boleh. Soro tokol boleh Nabi Musa. Tokol boleh, bele boleh. Neng dalam betul neka beda betul boleh. Soro tokol boleh, betul neka terpecah. Ternyata neng dalam neka beda olak kene hajat bilis. Dah jajal bayang aki. Dari dimana olak neka oleh deer. Lah neka lah. Allah apa yang deer olak neka kelaban tanpa sebab, tanpa usaha. Lah neka pepareng daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampai sini kan ajak nengalen rezekina rezekina dari ria sebab ria. Ajak nengalen sebab Pak. Setuju neka dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai neka sogi karena sebab kelakuan mebel, walaupun sampai sogi kelaban sebab andik sabar banyak, tapi setuju neka aslinya daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Jadi acik ngakep engkau sogi karena ria kok. Karena ria kok. Bener neka perantara Pak. Sudah je sama sogi neka Allah Subhanahu wa taala. Makanya menabi orang-orang hebat neka orang alim, orang rajin neka tak nengalen dek sebab pun tapi nengalen dek Allah Subhanahu wa taala tak toman engkau sogi gara-gara beri gatot juga engkau gara-gara sogi gara-gara tolong gatot bener langsung setuju daripada ngesan Allah Subhanahu wa taala tapi kalaban lantaran orang gak itu tapi tetap kudu syukur dekat orang yang nolong neka Pak. Syukur dekat orang terus syukur dekat Allah Subhanahu alhamdulillah oleh melakukannya kan kebagusan nyare ridhona Allah Subhanahu wa taala. Sampean punten nengalen Korea gara-gara tangkat cari yang sogi Korea sogi marga mebel ria punten aslinya sejajar kan itu kesuksesan neka daripada ngarsana Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama kan itu teman tebus neka sapana orang manjaro ma Allah taala ala adatin nas sapana orang saya membiasa aki miturut adat manusia kan seneka orang sogi karena kelakuan orang sogi karena andi kanca sepenter tolong kancana orang sogi karena orang tuana andi sabar banyak neka adat manusia maka orang saya selalu noro aki adat manusia neka maka orang kali itu akhirnya terus nganeka pun jadi oleh kelakuan kelaban sebab perantara manusia seneka tapi beda orang sehebat tak pada nganeka jadi nengalen setuju rezeki peparing daripada Allah tak nengalen daripada adat manusia walaupun rezeki neka lebat manusia tapi langsung arya dari Allah akhirnya orang sedang neka Pak selalu paring rezeki min haitsu la yahtasib sareng Allah Pak rezeki paring rezeki tanpa sangka-sangka sareng ngesana Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai mau nengalen para ulama, para kiai kasa
moro-moro sogi. Karena ulama mereka tak pernah nganggep ayah kabir ya karena bantu nama nosaria, karena bantu nama nosaria punten, tapi langsung setuju mereka langsung fokus lagi kabir daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Lah nggak neka. Nah, sampai ajar nggak neka setuju mereka daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Juga beda ada buaki, beda orang neka tanya lagi. Orang yang tanya lagi, kakek ngakannya dari dimma kakeknya, oleh dimma kakek ngakannya. Maka orang kata isyarah, engkau ngakan pakai colok, engkau ngakan pakai colok. Maka tanya lagi, kapi orangnya tahu dek kakek, kapi orang aja tahu dek kakek. Maka enjak kakek jadi dimma akhirnya ngocak. Allah jadi ya nediaki gilingan tabu dia Arya pasti lah kerem bi Allah jadi apa saya giling kan ki sedejana makhluk ke Allah manusia hayawan saya ajalan ke siapa mereka pun tanggung rezeki nasarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tak laku pasti beda saya giling neka nah juga beda cerita boleh beda orang ahli ibadah neka itikaf pada masjid. Itikaf pada masjid orang ahli ibadah neka. Ben orang neka tak andi pan apa pak? Orang ahli ibadah pada masjid tak andi pan apa? Jangan kelakona itikaf pada masjid. Maka bi imam neka tanya aki. Sarang imam memara solat bi imam tanya aki. Umpama kakek je gelem lako tak ibadah tak neng masjid. Maka kakek je lebih bagus dan lebih utama. Itu bukan seneka sarang imam mereka. Maka tak jawab sarang orang ahli ibadah, sarang orang ahli ibadah tak jawab. Sampai ulangan boleh tolong kali, dua kali. Ini kaki ngocak ya. Oh, pemak kaki je gelem lako. Tak ibadah tak lako boleh cek ibadah tak. Kaki je udah iya, bagusnya kerja. Lebih utama kerja. Tak ini kaki boleh tak jawab pak. Ulangan boleh tolong kali. Kaki je tak ini kaki kok ngocak deh kaki je. Kaki je umpama gelem lako. Omong kakek je gelem laku, kakek je hebat, bagus, lebih utama. Tak jawab boleh pak, sampai pak kaleh. Mau tak boleh pak kaleh nah, kakek je mau gelem laku, kakek je lebih hebat, lebih bagus, lebih utama. Maka karena tak jawab pasti ngocak. Nih pikir masjid dia pada orang Yahudi. Imam mengocak sana kan. Nih pikir masjid dia pada orang Yahudi. Dan orang Yahudi aja selalu nangkung dak sengkok setiap hari aja meri dan kok roti dua. Jadi kok makan dari roti dua aja. Maka akhirnya orang mereka jawab seneka. Hei kakek imam, umpama kakek dia tak jadi imam, maka kakeknya lebih bagus. Aku tak senang kami orang saya ibadah. Oh, pemak kakek tak jadi imam di masjid itu kakeknya lebih bagus. Kakeknya lebih utama aki tanggungnya apa jaminan dari orang Yahudi daripada jaminan daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Lebih ngunggul lagi orang Yahudi manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang Yahudi je mate. Apa saya bagi dek kakek? Kan lam. Oh, enggak neka. Hebat neka, Pak. Nah, juga pada ceritanya Syekh Abu Yazid Abustami. Maka setung bekto Syekh Abu Yazid Abustami neka sholat badane masjid gitu, berjamaah badane masjid, badane budine imam. Maka setelah sholat selalu salam gitu, imam neka pas ngocak dek Syekh Abu Yazid neka. Engkau tahu dek kakeknya tak laku kakeknya. Kakeknya tak laku, terus kakeknya ngakan dari dimana? Ada pun seneka Syekh Abu Yazid Abustami neka. Maka Syekh Abu Yazid Abustami coba seneka, kok kelu sabar. Engkau ki asolat tak boleh engkau. Padahal marah sholat gila pak, berjamaah ada imam neka. Padahal marah sholat berjamaah ada imam. Karena imam ngocak seneka pas ngocak sabar dulu, kok ki sholat tak boleh. Engkau ki sholat tak boleh. Loh, kakeknya marah sholat engkau ki apa sholat boleh? Karena kakek jelas mamang
de peparingna Allah separing rezeki, maka engkau tak oleh sholat berenang budina orang saya tak kenal dekat Allah saya apareng rezeki dekat makhluk kan. Lainnya apa? Mereka kan ngocah kita. Kaki je tak laku. Dan hima kengakan. Dan padahal berarti mau tak laku ada saya beri ngakan. Padahal orang ini kan makin tak laku pasti jamin rezeki sekarang ngersana Allah Subhanahu wa taala. Nek yakep saya sita Bustami nek yakep tak kenal dekat Allah. Makanya sholat boleh akhirnya sholat boleh. Yakep tak sah sholat gelek sareng imam neka karena imam neka ngelopaki deka ngersana Allah Subhanahu wa taala. Neka pelajaran, Pak. Sampean mon segala oleh rezeki dari sera rajin kata napa ken kata napa setuju neka adalah dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Syukuran kelaban mebenyak maca alhamdulillah syukuran kelaban ngelakuan kefokusan kebai bantu masjid, bantu potuk, bantu orang saya tak andi, bantu orang saya foto lah neka beda cerita juga beda orang neka orang laki neka banyak keluarga nah anak banyak atau beda emak pun saya jamin di orang kak dinto atau penakan juga badan copok kak dinto karena keluarganya banyak akhirnya ropek anu neka apa biaya neka tak cukup nih kan oleh laku neka tak cukup oleh laku nafkahin keluarga tak cukup karena banyak seeren akhirnya niat aduh kok buru bela minggat ya lah tak iso kok ngodiin orang kebanyakan dia empon andi niat minggat pun maka Allah Subhanahu wa taala ngerem malaikat Aurubul manusia pas ngadep de orang itu ngocak de orang itu de orang saya mengget neka ngocak neka lagi kamu lagi mengget iya aku tak cukup wis tak usah mengget ayo laku dan kok laku dan kok kakek beko bejar setiap lakurnya bejar sedinar cukup mau sedinar cukup apa lakuna enggak kempang lakuna engkau cuman nyoro dek kakek lako sop aja tang manok ria enomen sop aja tang manok ria tak arjeng dek remah carana manok ria tak arjeng enomen dek itu iya pokoknya kok mentar dalam sehari manok ria tak arjeng oh iya beres lah itu dua lagi area somor ya area tembena oke bang siap empon pak amanok dek enomen ki arjeng be pak ya nomen boleh ki arjeng bae kalau lagi boleh ngadom ki arjeng bae bareng para masuk sore sompok orang neka dek remar ya padahal tang tugas ya tang lakor ya engkau kudu meseger manuk dia supaya tak arjeng tapi manuk dia arjeng terus jadi madikin kota ibu ajar bitang ciregan ya susah nggak neka pak susah neng dalam pikirnya nggak neka akhirnya pas datang orang yang gila malaikat nih kasih robo manusia nih ngocak ada orang nih kakek jangan apa bingung engkau dia bener manusia engkau dia malaikat engkau dia malaikat soro bi Allah sepakon bi Allah soro meri tahu dek kakek bahwasanya kakek je manusia bahwasanya kakek je lemah kakek je tak mampu kakek je maka kakek kelero mau kakek ngocak engkau tak mampu engkau membiayain tang keluarga banyak di ya tang laku tak cukup karena kakek napa keyakinan karena sebab lakon ria oleh kelakuan sehingga tak nyokopin tapi jujur kakek balik engkau lakor ya sopaja oleh rezeki daripada ngersana Allah pasti bantu Allah pasti beri cukup maka kakek bakal cukup karena kakek ngandal lagi di aben kakek sehingga kakek tak bisa nyokopin dekat keluarga kakek tongkele manok ria maka ria nomen dak remah kakek tapi mon Allah tak ngesaki manok ria kenyang manok ria seger tak bisa seger karena saya seger je bene aing saya seger adalah Allah Subhanahu wa taala akhirnya oleh neka sadar pak sadar akhirnya buru saya mengget neka akhirnya pas balik boleh dekat keluarga lako akhirnya keyakinan engkau pasti laku pasti
sukses pas saya bisa nyokopen karena saya nyokopen jadi Allah benetang kelakuan dia akhirnya sukses akhirnya bisa nyokopen dekat kebutuhan keluarga anaknya hadisnya etrosaki pengajian saya bakal datang matur moga kalau sepanjang bisa ngamalaki saya terima ya remakan kata matur moga dadi ilmu manfaat ilmu barokah al jari fi sa'adah amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin